This one is cute. Para kayong rainbow. Actually, maluwag pa. Small med. Adjustable yung strap. Yung strap niya parang bra. Teko. Nai-stretch? Opo. Hanggang Baguio. Good. Unicorn. Para kay unicorn. 50 pesos na lang, ate. Cute. Para siyang peplo. Ma'am Lilay. Yours na, Ma'am Lilay. Next, mga mami. Ito ang cute din. Magkaiba siya. Okay. Magkaiba yung straps niya. Medium. Code blue. 50. Sobrang dami kong sando! Mga madam! Hindi ko pa nga nakakangar yung iba. Blue 50. Ma'am Caroline Goyers na. Next, magenta size large. May paha. Magenta. Size large, may paha to mga mami. Large. Hood. Violet. 50 pesos. Violet. Pwede sa medium to hanggang size large ko. Violet. Ito for free na lang. Laban nyo lang. Ma'am Rosemary, yours ne. Ito mga mami, may dumi lang ha. May dumi. Libre na lang. Pero makapal din to. This one in yellow. Small, medium, large, madumi. Laban na lang. Code, dilaw, free mine. Libre na lang ate. Niya ako sa inyo eh. It's dirty. Madumi lang. Grabe kayo. Yan o, super stretchy. Ma'am Azir, kung maganda, yours na Ma'am Azir. Ito, makapal to mga mommy, medium siya. Color blue. Talagang knitted siya. Medium, code makapal. Pwede sa small, 50. Oh my God, I like this. Self-tie to na crochet. Suotin natin.